morning guys. Dito na guys sa CEU School College, tapat ng Bima High School guys. Nagluluto ng piyaya guys para makapundo, para din sa pagdala ako pang lako sa UDM guys. Luto muna ng marami guys. Itong luto namin yung mango flavor guys. Asawa ko yung nagpa-flat guys, ako yung nagbabaliktad ng piyaya guys. Yan guys, magaling yung asawa ko magpa-flat ng piyaya guys. Yan guys, CEU School College guys. Yan guys, kita nyo naman guys paano magluto guys. Yan ang piyaya guys ng Bacolod. At yan ang mga flavor guys. So may ubi, may chocolate, may caramel, may mango. Only 15 pesos lang po guys. At yan lang po guys. Maraming salamat po. Good morning.